Hello viewers. Achi bi notun video lode bishi khushi bra welcome kurase. Achi itla video dole amnan thumbnail de bi dekhina thakibo. Kiniga mokhan photo khan nale mokhan ID khan passport khan marina kiniga actual size te nale du tik pra cover up kurna etu crop kulobo etu laka video banawale ase. Etu banawal nimite mokhan app download kurna thais kule du mokhan eko ate online record ase iniga nai offline dole bi mokhan kubo pare. Itu kurbo nimite mokhan yate app ekta ase itu mokhan India ra banala app ase itu document scanner mokhan yate click kurbo itu click kurse kole du mokhan itu document scanner tu khulina jabo itu document scanner tu mokhan kitia Play Store te check kurbo bishi pai jabo komo itu kunto apnan che kuri dekhase itu laga app laga link tu video la description de lagai dibo tade bra apnan download kurbo paibo now grab ste yate live itia maribo bole tu mokhan yate camera te click kurbo aro live capture kurbo nale mokhan bra capture kona rakhala kurbo sikole do yate file itu camera la next icon yate kuntu dekhi ase mokhan itu file de tate click kona itu file manager de jabo aro file manager te chaina mokhan kuntu photo kuntu crop kurbo ase itu ekbar mokhan chaina aro select kurbo photo select kona itu kuri dekhabo camera man itu folder bi alag alag choose korbo paribo mo yate itu duta file duta select kuna yate tan de kuna itu ta ko dekhabo yate manually na auto te kurse kole tu automatic ta crop korbo thik hobo pare na hobo pare manually kurse kole tu mokhan korbo lage itu ba para tak bishi kura dam de manual korbi continue so yate iniga select kona ase itu shape tu tera mera kinika bi korbo paribo itu freestyle as so doina le yate arrow sign date next te jabo so ina una yate itu color itu look change korbo sikole tu yate mohan original vibrant soft tone so mohan itu khan sob itu change korbo parbo ki laga lai original la lagile original hina lobo ale alak vibrant lobo gole ina lobo ale be soft tone so mohan iniga alak select korna itu lobo paribo mo soft tone de korbo the select aro yate condition de jabo aro itu next image ase moi tuta select korse yate alak pictures ko ase just korse yate continue yate itu bi crop filter de jaina soft tone de poibol dibo nale bi yate alak ase itu hole bi lagabo hole soft tone tuta bi ekta te rakhibo aro yate tag mark te korbo rotate erase signature watermark text mohan text lagabo highlights total copy aro more adjust picture shapes overlay color effect edu khan sob mokhan itu app te bra adjust kona lagabole paribo yate aro video okay korbo so ite dole do itu tuta image ase the driving license ase itu driving license tuta do itu save korna aro mokhan itu print out korbo paribo yate save option ase yate ra save korbo save only this file save in their file to tuta bi korbo gole to yate korbo single korbo gole save only this file korbo aro yate pdf file bi save korbo paribo nole jpg file korbo paribo itu kontu te korbo itu select korbo aro internal storage kon dobo itu mokhan itu select korbo internal the documents use this folder allow save successfully close back korbo aro itu labi save on this file jpg internal use this folder allow save successfully so mohan ina crop korbo paro aro mohan ekbar quit kor dobo aro be ekbar jaina gallery de check korbo gallery new photos albums te jabo other albums de mohan laga yate document yate ase so yate itu da save kona ase to itu ta aro mohan yate computer de halina itu aro sob setup kora biside mohan itu print out korbo paribo kone itu kur dekhase I hope itu video apnan bishi helpful thakibo mohan ki lekhi korna pathabole tamde nole photo pana tamde ki kora tamde actual size manu bra patha laga kiniga phal bra setup banaina mohan social media de WhatsApp Facebook te share kora tamde bi bishi bak mohan image pia share bra thake itu kan mohan
এনেকুৱাতে পৰা চিটা কোনা পঠাব পাৰে কোনে কৈ আছে যদি আপোনাৰ এইটো ভিডিঅ'টো ভাল পায় না থাকিলে প্লিজ লাইক শ্বেয়াৰ আৰু ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিবি কোনে লাষ্ট ৰিকুৱেষ্ট কৰি আছে থেংক ইউ